साला राम राम मित्रों, अपनी गावना जिला सरपंच साहेब, गावना पोलीस पटेल साहेब, कारभारी साहेब आणि जे सार्वजनिक गणपती महोत्सवना युवान भाई आणि गावने गाव वडीलो આગેવાન અને સૌ તમાશાના રસિકજન आणि जे तमाशाला नहावा लेवला सौ ग्रामजन जे आम्हाला दगुने गावमा सर्वप्रथम तो तमाशा करून आम्हाला मोठा मिळणं संधी मिळणे ते बदल मग सर्वप्रथम तो सार्वजनिक गणपती युवक मंडळ आपला दगुनेना युवा समा सर्वप्रथम तो हे दिलથી स्वागत करा मित्र। मैं जिला सदस्य लालभाई नम्र विनंती करीन का साहेब आठवे और माइक में 2 शब्द सांगा अशा मैं नम्र विनंती अथवा पोलीस पटेल साहेब, कारभारी साहेब यांना बोलो अशा मैं नम्र विनंती आणि टोली में काही दिसत आहात ते मोठे उतरा अशा काही युवांचे आपण हे सांगा आपला ट्रेलर आहे भाई खाली पडू नका, मेहरबानी करून खाली उतरी जा, पहिलं नुकसान नाही होईल, होईल नाही पडलं तर मेहरबानी करी ट्रेलर मारता ते फटाफट उतरी जास्त ते बोलून जातो जरा पाहिजे बोलो गणपती बोलो सरस्वती आज नाही આપણે ગણપતિ ઉત્સવના ભાગરૂપે દગુનિયા ગામની અંદર નવયુવક મંડળ દગુનિયા मित्र मंडळाचे आयोजन किया गणपती दादा निमित्त तो सर्वप्रथम तुम्हा युवक मित्र मंडळाना खूप खूप आभार माना। साथे साथे આજે જે तमाशा मंडळाला जे उत्सव तरीके આપણે ઉજવી રહ્યા અને तमाशाના ભાગરૂપે આમાં काही गणपती दादाના સાનિધ્યમાં કંઈક સમજૂને મેળા તેના ભાગરૂપે આપ સૌ બધા વડીલો, ગામના પોલીસ પટેલ, કારભારી, સરપંચશ્રી, ગ્રામ આગેવાનો, આજુબાજુથી પધારેલ તમામ વડીલો, યુવક મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો સફરમાં ખૂબ ખૂબ આભાર માના। વધારે સમય ના લેતા કારણ કે સમય હોઈ ગયા, આપણે સમજતા કે તમાશા રहा तो फोर्सो पण ये એટલે બધા ભાગ લેતા, વડીલો પણ લેતા એટલે સમય નહીં લે પણ આજે જે તમાશા મંડળના પણ માની વિનંતી જે તેને માં સૂઝબૂઝ તેનો પ્રગટકરણ અને લોકસભા સમજાવવા કે ભાઈ ગણપતિ દાદાના સાનિધ્યમાં ગણપતિ દાદાના મહિમા કયા અને ઘણી રીતે આપણે એનો હાથો ઉજવજો એ પણ તમારી જરાક સમજા અને ભવિષ્યની અંદર પણ ઈચ્છા ઉત્સવ આપણે ઉજવત રહેતો અને આપણા જે યુવા પેઢીના આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે એસીમાં યુવા પેઢીને પણ વિનંતી કરા કારણ કે ઈચ્છા ઉત્સવ રાખવાથી એકબીજાના સાથ અને સહકારની ભાવના પણ આપણને મેળો, સમજૂતા મેળો, દરેક ક્ષેત્રે આપણને જાણકારી મેળો એટલે સમય ન લેતા तमाशा मंडळ तरफથી કદાચ જી ગયે આપણા દીકરા કરે ભૂભાગ પણ હોય તો થોડી સમા ખર્ચા અને જેલા યોજે લાગી તો બીજા
અને નહીં યોગ્ય લાગે તો પ્રેમથી ઉઠી જાય જા એમાં તમારા ખાસ નમ્ર વિનંતી સાથે ભીડમાં જય હિન્દ જય ભારત બોલો ગણપતિ ગજા ખૂબ ખૂબ આભાર साहेब श्रीला खूप खूप आभार साहेब मला मस्त टुकमात 2 शब्द सांगा मित्र साहेब इथं बोला पण आम्ही तमाशाला तरफથી पण टुकमात 2 शब्द बोलू मित्र तमाशा उठना तो तमाशा पटना तो तमाशा मित्र मग आपला 15 दिवसात तमाशा महाराष्ट्र में जायचं होतं तर आणि पाहिले टांगणी धुरानी गमत गमत का गमत मित्र कधी जमत भी नाही अशी गोष्ट नाही मित्र कलाकारने पण भाऊ एका वाक्यात शब्द निघला मायबाप तुम्ही क्षमा करणार तुम्ही आम्ही आता धार्मिक तमाशा लावला जाऊ तो 12 नाही वाजत आता तुम्ही घरून येशील आणि हिजराने तमाशा लावता वा शाबास एक नंबर तमाशा तो मित्र कलाकार आहात कोई दोन भाऊ शब्द एका वाक्यात निघला क्षमा कर जा आणि सर्वप्रथम तर बेनादेवाचा का जितेश भाई रोहित भाई अजय भाई त्याची टीम पाहून कोण आणला माता मी होता सलमान भाईशी सकाराम भाईशी वानो भाईशी होतात त्याला मला सांगत दानवा मोठमोठल्या पार्टी आहेत ह्याला बेनादे आम्ही एका जीवनात पोषा जेवण तो जुगो का मी तो तमाशाने गोठा जेवण तर ते सांगत मी ना आम्ही तुम्हाला घेऊन जाऊ तर मग आम्ही तुम्हाला ते पुन्हा देणार हाजर 400 रुपये चुकी होईल भूल होईल मोठा कलाकार हवा कोणी तार सुरू ऐकून आहे कोणी गाणं ऐकून आहे कोणी हसून आहे कोणी रडून आहे आम्ही ती काही चुकी होईल क्षमा कर द्या आम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात करतो